ଯଦି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବା বা ব্যাঙ্ক আকাউন্ট সহিত আধারের যদি গোটে কিছু লিঙ্করে প্রোবলেম হয়ে থাকে তাহলে সে প্রোবলেমকে আমি কেমতি সর্ট আউট করা এবং এই সাধারণ প্রোবলেম পাই যা কি লোক মানে জনসেবা কেন্দ্রକୁ যাই এতে কষ্ট করুছন্তি ভোর যাউছন্তি রোষেই করুনাহান্তি ব্যাঙ্করে যাই সেমানে যাহা কি পুরাপুরি লাইন লগাউছন্তি আপন মানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে সে ভিডিও দেখুথিবে কিন্তু টু বি ভেরি অনেস্ট মু আপনাকে কহিয়া পাই চাহুছি যদি আপনাଙ୍କ পাখে গোটে এন্ড্রয়েড মোবাইল অছি না দেন আপন মানে নিজে নিজ নিজ মোবাইল রে সিধা সড়ক কেমিতি যাকি আধার সহিত ব্যাঙ্ক আপন মানে যোড়ি পারিবে আপন মানে দেখি পারিবে তবে আমার এই চ্যানেল মাধ্যমে সবুবেলে যা অপ টু ডেট আসুଛି আপন মানকু দিয়া যাଉଛି এবং জনসেবা পাই মু আপনাকে কହୁছি যে আপন মানে সচেতন রহতু নিজের ওটিপি কেবে কাহাকু দেবে নাই ব্যাঙ্কর ডিটেলস তো বিলকুল भी কেবে কাহাকু দেবে নাই আপনার যে ডাউট ছিল আপনার যা কি আধার সহিত কেমিতি ব্যাঙ্ক লিঙ্ক হব আসন্তু আমি সিধা সড়ক যা কি এই ভিডিওরে দেখি নেবা তবে দেখন্তু আপন মানে যেমিতি কি এইটি গোটে ইন্টারফেস টি দেখুଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ସିଧା ସଳଖ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ରେ ଆପଣ ଗୁଗଲ କୁ ଯିବେ ଠିକ ଅଛି ଗୁଗଲ କୁ ଯାଇ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନେବେ ମୋବାଇଲ ରେ କରିପାରିବେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ NCPI ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ NCPI ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା তো সর্চ কলা পরে এমিতি গোটে ইন্টারফেস টি আপনার আগକୁ আসিଯିବ ঠিক আছে তারপরে আপন কোন করিবে দেখন্তু এটি তল আছে কনজ্যুমর আপন এই কনজ্যুমর উপরে আপন ক্লিক করিবে যেতলে কনজ্যুমর উপরে আপন ক্লিক করছন্তি তারপরে আপনার ইউপিআই কমপ্লেন্ট দেন অদর প্রোডাক্ট কমপ্লেন্ট দেন এটিএম লোকেটর ছাড়তো এই দেখন্তু ভারত আধার সিডিং এনেবল আর উপরে ক্লিক করিবে আপরে ক্লিক কলা পরে আপনার আসিଯିବ এটি দেখন্তু रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग आपन कौन सी बैंक को जीवा पड़ो ना ये हूँ सीडिंग आधार बैंक रे हूँ यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे जदि चेक करार अच्छे ये चेक करेंगे आउ अच्छी हूँ गेट आधार मैप स्टाटस एटा हूँ मैपिंग हिस्टोरी एगुड़ाक किसी आवश्यक ना ये दुटा देखु जदि सीडिंग करी कौ बैंक अच्छी से देखिए मुझे बर्तमान आपको गोटे लाइव देखी भी दूसरी मैप स्टाटस देखा मैप स्टाटस मोर निजर देखा आपनकर आधार कार्ड देबे तापर आपनकर जो कैप्स लॉक अछि जोटा आपन पचारथले कोन सेटा आपन देखंतु सेठी ही लेखा अछि ऊपर तापर आपन माने जाकी चेक स्टेटस ऊपर आपन क्लिक करिवे जेतेले आपन जहा कि क्लिक करिवे आपनकर इनवैलिड थिला कैप्स लॉक तो पुनी आपन दिया जाउछ आपन देखि परथबे तापरे चेक स्टेटस ऊपर आपण माने समस्त क्लिक करिवे जते बेला आपण क्लिक करिवे गोटे ओटीपी जीवो निज मोबाइल को आधार सहित जोटा लिंक थिबा आपनकर गोटे ओटीपी जीवो तो सेही ओटीपी टी आपण माने समस्त जाय कि देई देबे ठीक अछि तो आधार रो जो स्टेटस आपण माने ओटीपी ऊपर सबमिट करला परे एमिति आपनकर स्टेटस आसीबो आधार नंबर मैपिंग स्टेटस देखंतु एनेबल फॉर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लास्ट अपडेट जहाँ कि आपंकर 2017-5-5 रे एवं जो आप देखिए मेंडेड फ्लैग कस्टमर कंज्यूम स्टेटस येस अच्छी एवं आपंकर ओन फ्लैग ओडी फ्लैग सबू किसी बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप निज मोबाइल रे ही ये सब देखिपारे कहीं भी बिल्कुल ओरिड हेबे नहीं जमीती आप देखलु निज मोबाइल ही देखिपारे तेबे नाही जदि एटी नाही एटी मना कर देथिबो जे बैंक नेम एटी नथिबो नॉट अवेलेबल देखंतु एटी बैंक नेम नथिबो जदि नाही ताले आपनकर बैंक नेम रिक्वेस्ट फॉर आधार सेटिंग एई जे अछि फर्स्ट ऑप्शन रे क्लिक करिवे फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कला परे आपनका आधार नंबर देबे को बैंक ता जुडिया पई चाहउछन सेई बैंक देबे बैंक देला परे आपनकर अकाउंट नंबर देबे अकाउंट नंबर देला परे एटी सेटिंग अछि अकाउंट नंबर दिथर दबाउ पड़िबो तापर एटी क्लिक करिवे तापर कैप्स देबे प्रोसीड ऊपर करिवे जदि आपनको बैंकटा ऑलरेडी बंद अच्छी किंतु ऑलरेडी बंद इनएक्टिव अच्छी एटा को सीडिंग अच्छी डी सीडिंग भी करि परिबे एटी सीडिंग भी करि परिबे देखो तबले आपण मोबाइल रे सीडिंग डी सीडिंग दुईटी जाक ऑप्शन आपण माने करि परिबे केही भी वीडियो लगेबा दरकार नाही ओइ हेबा दरकार नाही बैंक जिबा को दरकार पड़िबनी जदी मोबाइल रे आधार रे मोबाइल नंबर लिंक अच्छी घरे आपण आराम से करि परिबे ठीक अछि तो निश्चित भाबरे समस्त चैनल को सपोर्ट करंतु विदाय दंते को नवा वीडियो सहित पुणी थरे आपण मानको पाखो आसीबा बंदे उत्कल जननी।